नमस्कार जय जगन्नाथ। आजिर गल्परे शुणिबा सेई लोकोटा जहाको लिखिछंती अखिल मोहन पट्टनायक। प्राय प्रतिदिन से आसी ठिया हुए। आज भी से आसी ठिया हेइछि। छाती उपरे छकी हो जाइछि दीटा लंगड़ा हाथ, दिहरे खंडे सांडो गेंजी, गोरा चका मुह उपरे मोटा फ्रेम्र चषमा। शीत दिन सकाळु दिहरे चाखंडे बहलर कंबल चापी चिक चिक खरा को बाहरी पड़िले उच्चा पाचेरी डेई देखा जाए केतेगुड़िए लंगड़ा गछ, जेउटी बसी थाए बणी चढ़ेईଙ୍କ सभा आउ दुई ताला कोठार एई बालकनी। सेई लोकटा ठिया हेइछि। एते बड़ शीतटारे भी प्राय खाली दिह, रही रही सिगारेट पिउछि आउ धुआं गुड़ा चिक चिक करुछि खरारे। पुणी जणे किए चा आनीदेला। रही रही चा पी पी पुणी आउजी पड़ुछि बालकनी कांथरे। किछि समय निरीक्षण कले आविष्कार करिबा संभव जे सेई जागारु रही लक्ष्य करी हुए कटक सहर रास्तारे सेप्टेम्बर मासर लोकगहली। एते सकाळु अल्प केते जण लोकंकर जिबा आसिबा। चा दुकानर गहली भितरु मडी मडी होई कंचा कोइलार अलस बहल धुआं। मुंडरे बड़ बड़ ठेका भिड़ा कुजा कुजा कचुआन गुड़ांकर घोड़ादाना तियारी। आउ हुए तो एठी सेठी किए पान दुकान कता दौड़ीरु बीड़ी धराउछि। लोकटा शेष थर पाई सिगारेटा को टाणी देई फोपाड़ी देला तलकू। पाटी भितर भक भक करी बाहरुछि नेली बहल धुआं। पुणी कांथरे आउजी पड़ी तलकू अनेई रहिला एक दृष्टि। कौन लक्ष्य करुछि एई लोकटा? अच्छा, कौन किसी काम नाही ए लोकटार? चा जलखिया तो सरिला, तापरे एई पाचेरी आरपटे पृथिवीटा एते बड़, एते व्यस्त चंचल, एते आमद प्रमोद, अथच एई लोकटा केवल गोटाए ताणु गेंडा परी हाथ गोड़ गोटेई नहीं बालकनी चाही रहे। बाबू चा। सीताराम हाथ चाप कप धरी डाकिला। ओह कि आराम! ए खरारे बसी बसी अलसरे चा पीबी, किंतु तथापि केजाणी काहींकी असंतोष रही जाए। एई कपे चा पाई मते भाबिबाकू हुए नाही, मते पैसा देबाकू हुए नाही, निजर मध्य एते टिके परिश्रम नाही एथिरे। तेबे भी मने हुए एई शीत दिन सकाळे छिंडा लुज पैंट पिंधि दिहरे खंडे स्वेटर गलाई देई साइकेल चलेइले खूब मजा लागंता। कालुआ पवन काटी काटी शेषरे जाई हाजर अमड़ा गली भितरर सेई ताटी दिया चा दुकान रे। मूर्ति कपे चा दियो। मूर्ति हठात गोटाए जुहार उंचेई देई गप जोड़ी दब। एके चीनी कंट्रोल, तापरे तारी सीझा चा गुड़ाए नहीं गोलाप गछ मूलरे देले कुआड़े झंकाटिए ओजनर गोलाप फूल आमदानी करा जाई पारे, इत्यादि इत्यादि। तापरे गुंड लिप्टन चा रे कपे चा, पाख पान दुकान रु खंडे सिगारेट। पुणी बाबा साइकेल रे उठ। खरा खूब टाण होई आसिलाणी। कटक सहरर रास्ता उपरे साइकेल तेल दिया हेई नाई केउ कालरू। कें कें कें। सीताराम आसी पचारिला, आउ चा आनिबी? हाथ हलेई संकेत देली ना। पुणी सेई लोकटा आसिलाणी। खूब सुंदर देखा जाउछि लोकटा। स्वास्थ्यर कुबेर, दिहरे खंडे धला पंजाबी, ता उपरे खंडे दामी साल। बाबू कुआड़े बाहरी छंती हठात कौन मन करी चलीगले घर भीतर को आउ दर्शन नाही। गला जा। निजर परिमित स्थान आउ अपर्याप्त समय भितरे दिनर प्रत्येकटी कार्य निर्घंट सरी सरी आसे। तापरे संध्या। आखि आगरे 50 गज लंब आउ 50 गज चौड़ार प्रशस्त खोला जगह। नेली नेली घास भितरे चंदा मुंड पर ठाए नुखुरा टांगी। किछि दूर गोटाए मोटा पणस गछ। बास सरिला। तारी भितरे बुलिबाकू हुए सबुबेले। उपाय नाही। दौड़ डिओ चाल बा मध्ययुगीय कवि परी नेली घास उपरे शोई रही कल्पना कर। जहा कर सेई 50 गज लंबा आउ 50 गज चौड़ार विस्तीर्ण प्रांतरर सीमा भितरे पुणी सेई लोकटा आसी ठिया हेलाणी। एथर देहरे खंडे ओभरकोट, कालिया लंबा ओभरकोटर खंडा खोल भितरु सेई गोरा चका मुह आउ चषमा। किछि क्षण परे तांको पाखरे आसी ठिया हेले जणे तरुणी। दुहें लक्ष्य करुछंती, केतेबेले आमकु बा केतेबेले रास्ताकू। एमाने बोधहुए स्वामी स्त्री। अति निसंकोचरे परस्पर पाखरे ठिया होई उपभोग करुछंती एई क्रम घनायित संध्या को। खरा मौली आसुछि आस्ते आस्ते। एई हठात सेई लोकटी आम आड़ी को आंगुठी बुड़ाई कौन देखाई देला। दुहें चाहिछंती निर्निमेष नयन रे। पाचिरी एपटे बा कौन दर्शनीय जिनिस अछि?
କଏଦୀମାନେ ଫାଇଲ ବାନ୍ଧି ବାସନକୁସନ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖି ଦେଖି ଗୋଟାଏ କେମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ନିହାତି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଏତେ ଟିକେ ନାହିଁ। କେବଳ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଅଛି ଯଦି ସେଇ କୋଠା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅନାଯାଏ। ସତରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେମିତି କଏଦୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଗ୍ରହର ଲୋକ, ମାରାତ୍ମକ, ପୂରାପୂରି ସମାଜ ବିରୋଧୀ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏଇମାନେ ଏଇ ବିରାଟ ପାଚିରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଚାହିଁ ହୁଏ। ନହେଲେ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ବିଚିତ୍ର, ବାହାର ଆମ ପାଇଁ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର। ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଚାହିଁଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଆଉ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା କୋଠାର ତୁଳି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଛୋଟ ବାଲକନି ଆଉ ଏଇ ଦି'ଜଣ ମଣିଷ, ଯେମିତି ବାହାର ସହିତ ଗୋଟାଏ ଯୋଗସୂତ୍ର। ଗୋଟାଏ କାହିଁକି, ଏକମାତ୍ର କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଦିନେ ଦିନେ ସକାଳୁ ଲୋକଟା ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜ ଆଣି ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ହୋଇ ପଢ଼େ। ଏତେ ବେଶୀ ଈର୍ଷା ହୁଏ ଲୋକଟା ଉପରେ। ମୋର ଖବରକାଗଜ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଖାଲି ଜଳା ଆଉ ଜଳା। ମନରେ ଖୁବ୍ ରାଗ ହୁଏ। ଯଦି ପଚାରିବ ଇଏ କ'ଣ, ଉତ୍ତର ମିଳିବ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଗଲା, ସେନ୍ସର୍ଡ। ଦିନସାରା ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାକୁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ଖବରକାଗଜ ଆସିଲେ ବାହାର ପୃଥିବୀର କିଛି ଖବର ମିଳିବ। ଖବରକାଗଜ ଆସେ ଠିକ୍ ଆଉ ଖବର ମିଳେ ଛେନା। ଅଥଚ ସେଇ ଲୋକଟା ଏଇ ପାଚେରୀ ଆରପାଟେ ପଢ଼ୁଛି ଗୋଟାଏ ପୂରା ଖବରକାଗଜ। ଏତେ ଟିକେ ବି କଟାଇ ନାହିଁ ସେଥିରୁ। ଭୀଷଣ ଈର୍ଷା ଆସେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇ ଲୋକଟା କେମିତି ପୁରୁଣା ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଲୋକଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ମନ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଈର୍ଷା ହୁଏ। ଲୋକଟାର ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ। ଦିନେ ଦିନେ ଦେଖାଯାଏ ବନ୍ଧୁକ ନଳି ସଫା କରୁଛି ତ ଦିନେ ଦିନେ ବେହେଲାର ତାରମଡ଼ି ଠିକ୍ କରୁଛି। ତଥାପି ସେଇ ଲୋକଟାର ସେଇ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରତିଦିନ ବାଲକନି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଧରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ତଳକୁ। ଲୋକଟା ପ୍ରାୟ ରୋଜିନା ଚା ଖାଏ। ଥରେ, କେବେ କେବେ 2 ଥର ବା 3 ଥର। ଆଜିକାଲି ଚା ଖାଇବାର ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଟେକା ମାରି ତା ହାତରୁ ଚା କପ୍ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେବାକୁ। ମନେ ହୁଏ ତାର ପୂରା ଖବର କାଗଜଟାକୁ ଟେକା ମାରି କଣା କରିଦେବାକୁ। ଓଃ, ଥରେ ଯଦି ତା ଚଷମାକୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ି ଲାଖ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା, କି ମଜା ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ଆଖି ଉପରେ ଆଘାତ ଆସନ୍ତା, ତାହେଲେ ତ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର। ଏଇ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ଜୀବନର ପରିସର ଯେତିକି ସଙ୍କୁଚିତ, ବୈଚିତ୍ର୍ୟର କାର୍ପଣ ସେତିକି ବେଶୀ। ବେଳେବେଳେ ସମୟର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଉଠେ। ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ ମନର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେଇ ଲୋକଟା ଆଉ କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ ରହେ। କେହି ହେଲେ ବି ଜଣେ ବାହାରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କିପରି ଲୋକଟାର ଅଭାବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରି ହେଲାଣି। ହୁଏତ କିଛି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ୟା ବି ତ ହୋଇପାରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ଶେଷ କଥାଟାକୁ ବିଶେଷ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇ ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକଟାର ଅଭାବ କେମିତି ମନଟାକୁ ଖରାପ କରିଦିଏ। ସେଇ ଲୋକଟା ଯେତେ ଈର୍ଷା ହେଉନା କାହିଁକି ତା ପ୍ରତି, ସେ ଯେ ବାହାର ପୃଥିବୀର ଗୋଟାଏ ସଙ୍କେତ, ମୁକ୍ତ ଜୀବନର ଗୋଟାଏ ପ୍ରତୀକ, ଏ କଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଭାବେ ହୁଏତ ଲୋକଟା କିଛି କାମରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କଟକ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ପୁଣି ଚାଲିଗଲା କିଛି ଦିନ। କାହିଁ? ତଥାପି ଦୁଆର ବନ୍ଦ। ହୁଏତ ଲୋକଟା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଏକାଥରକେ। ପୁଣି ଦିନେ ସକାଳୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛି ବାଲକନି ଧାରକୁ ଆଉଜି। କାଖରେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ। କିଛି ସମୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାଗଲା ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିବାରର। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇ ବାଲକନି ଧାରରେ ଅନେକ ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଦେଖାଗଲା। ନା, ଭଦ୍ରଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ବାଲକନିରେ ସକାଳର ସେଇ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଖରା, ସନ୍ଧ୍ୟାର ସେଇ ଧୂସର ରଙ୍ଗ। ଅଥଚ ସେ ଲୋକ ଆଉ ଚା କପ୍ ହାତରେ ଧରି ଅନାଇ ରହେ ନାହିଁ। ଈର୍ଷା କେମିତି କଟି ଆସିଲାଣି ମନରୁ। ମନରେ ଆସେ ସେଇ ଲୋକଟା ହେଲେ ଫେରିଆସନ୍ତା। ସେଇ ଲୋକଟାର ଚଷମା ଦିଆ ଆଖି ଦେଇ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିଲି କଟକ ସହର ରାସ୍ତାର ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା, ପଟୁଆର, ରିକ୍ସା, ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି ସବୁ କିଛି। ବେଳେବେଳେ ସେଇ ଲୋକଟା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଯାଇ ହୁଏ କଟକ ସହର ରାସ୍ତାରେ। କେତେବେଳୁ ସୀତାରାମ ଆସି ଚା ଦେଇ ଚେତେଇ ଦେଇଗଲା, ବାବୁ ଚା।